Gipasidunggan ang mga mananaog karong tuiga sa Search for Huwarang Pantawid Pamilya and Search for Exemplary Pantawid Pamilya Children pinaagi sa usa ka awarding ceremony diri sa Cebu City. Sa ngalan ni Regional Director Shalane Marilocero, sila Assistant Regional Director for Operations Juanito Cantero o FDS Focal Person Annalie Hanaban ang nitunol sa mga plake o cash incentives sa mga mananaog sama sa pamilya ni Ruben o Teodora Helen Baterna gikan sa Barangay Talot, Barili, Cebu nga maoy 2025 Huwarang Pantawid Pamilya Regional Winner ug sa pamilya ni Ernesto ug Annabel Obsial gikan sa Barangay Tangkigan, Mabini, Bohol isip ikaduhang pwesto. Kipasidunggan usab sa DSWD si Prince Anthony Baldoman gikan sa Calapi, Bohol isip regional winner sa 2025 Exemplary Pantawid Pamilya Children, samtang si Mark Andre Sinisa gikan sa Daan Bantayan, Cebu ug Julia Christine Danyo gikan sa Lapu-Lapu City ang nakakuha sa ikaduha o ikatulong pwesto. Ang Search for Huwarang Pantawid Pamilya o Exemplary Pantawid Pamilya Children mga epektibong plataporma sa advokasya sa 4Ps o kini nakapadasig sa uban pang mga benepisyaryo nga ipadayon ilang kabag-uhan o ipadayag ang ilang mga kalampusan. Gipahigayon ang maong kalihukan subay sa pag-obserbar sa International Day for the Eradication of Poverty ni adtong Oktubre 17. Alang sa duwong kasayuran, bisita ang official social media page sa DSWD Field Office 7, Central Visayas. Kini si Kerwin Macopia, alang sa DSWD Central Visayas Update.